Chukpana Tukhlas Unpo Biase Tsuksema Thongma Za Zed Kuri Nagmat Lomas Bruksema Thongma Mendula Shukur Metba Bashar Chakpa Koganiot Rizq Khuda Rangi Sode Lartuksema Thongma جی میں محمد حسین فیاض اس وقت ہم سانکو کارگل سے بول رہے ہیں اور آج ہم 23 اپریل 2018 کی بات کر رہے ہیں. جی سانکو ہیڈ کوارٹر کارگل ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اور آج کے موسم کے بارے میں آج کے موسم کا حال اگر آپ کو بتاتا تو چلوں تو یہاں پہ کافی برف باری ہوئی 2 دنوں سے اور آج موسم پھر سے خوشگوار نظر آتا ہے. اور انہی دوران آپ دیکھیے کھیتوں میں ہریالی کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ رہا ہے. لوگ جو ہے وہ کافی فکر مند رہے کہ اس سال خشک سالی کا امکان ہے اور انہوں نے سوکھی زمین میں ہی انہوں نے بیج بوئے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے برف باری ہوئی اور یہاں ربی فصل اب تو اچھی طرح کھیتوں سے باہر آنے لگی ہے اور ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے. اور اس بارے میں روبرو ہونا چاہتا ہوں یہاں کا ایک لوکل باشندہ حاجی محمد صادق ہمارے ساتھ ہیں. پوچھنا چاہیں گے اپنے علاقے کے بارے میں کہ ان کا آج تک کا تجربہ کیا ہے. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب دی چوغا درے غاتر موس ریاب دین چ پنگا تنگ کھیک مانگ ماوس لیکن موس غاتس بس کامبو بس سوس تھا چ سوت ہم چ بس یعنی خاصر زربے غتا خاشک ماسون کرگل ہر علاقے لیکن خدا شکر ان کی دی چوغا غتا گہے چھرپاتانس یعنی کھس پچن علاقہ کھچی گا غتی علاقہ کھچی کھاتانس یری زندگی نو دی چوغ مطلب دی ٹائم پہ کا کھایوں چیک دی توس پہ کا کھایوں چیک یری زندگیاں تھوں سے نا یا دی پہلی بار غتا دی گوزک چوک سو سے یا دی چوک زرا تجربے کا چوت یا سن لا چھایت بن. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. یا جو غانا نری حیات یانو نری زندگیاں تھوں می حساب پہ کا کہ دی تو ہر وقت یعنی ہر سال یانو دی تو کھا مو یوں نے تو جو تا تھوں جو یعنی موز بس گیاب نن کھادیو تر ایک پھوٹ ریگ نچی دی یوں نے تو یعنی کھا من مایوں من نچی اتا پون نتی موتی کر مو نے تو خدا کا توکل بھی نے تو اگر کھم من نہ سان خدا کا توکل بس موانا یا چھرپے گا یوں نے تو یعنی نتی دی نالے انو دیلا بٹکر نالا در بجودی تھونکانی دیلا بخشش بٹکر نالا دی کھاتو لے درچین یا دنا اکرو دوں تو تھین دیا بخشش دولا بٹکر نالا درچین دی نالے انو کھم مد نا خداوند عالم سمادات ما روغ جو نچی دی فضل کن گاما ا چمیک تنی گوین تاسنا دی تھای امام بارا تقوا دے جو دی کا بخشش دی تقوا دون نامی ا تقوا دنا رومی چی کا ابا چا جو گاما دانیم دنا چی کا یم نچا سک یعنی فضل ماتو بلی نی حیات یانو ما من مسور بین جو متا چومت پا فضل ماتو بین در چک من مسور بین یعنی کمی اس پیلان خداوند عالم سمازات به توکل و سدنا ٹائم پہ کر مانا خداوند عالم سمازات نچا ٹیم کا چھرپا یوں تو ٹیم کا دی نالیاں چون لو سے نچا فضل پولے گنا آسان نیم بو نچا لخت یوں نے تو یعنی گائے پائے من جون جولائی نان کھایوں نے تو یعنی عمر انگنا تھون کھنین یعنی سکیت دو ان نسان سکل نقصان چن میں تو یان کری دنا فضل پو برابر نچا یوں نے تو باقی دیچگ نچا یان کون لکھا من کام یوں سے نچا من فضل سکانس پیش دنا جن کون سکانس بنا نچا یعنی ننی سکا تقریبا 20 دن نچا دون لرموس پنجو بخشش توکل بس نچا رموس پن خدا ذات کا نچا دے خداوند عالم سمادات یان کھا شاز بعد باران رحمت شاز بعد نچا لیگن آرام سون جو دی کہ ایک مہینہ تھکپا یان چھو تمام نر گوشاز میں بخشش حاجی صاحب یہ زندگی نو مانا دی تو لوگ دو من دو کی سان کو شر کون سو من دے کھنچ نچا غنا خار میں جو سان کو چرکن سومی اما نچا کھا من نام کور کم یون پہ لا سختی مشقت زحمت کور برگوس پات نچا سری چھان لا چھو تمر گوس پات چھان لا چھو تمر گوشین باری تانچین یوربون لا یا چورس تانچین روم سے منظم طریقہ چگا چ یولی می گاما دم سے میٹنگ تا سے کوئز طریقہ چگا یل چگن سے چگن شروع بچین چھو تاما شروع بس پا دیا ننتے چی کا گاما آواز سوں سے آبیار یعنی سیراب سوں سے نچا لقمون ہم بو پھاج نچا لاقتوں بچو
ngachin legen yulian nizam yot munazzam tariqi ka ngacha yurrestan mad yurrestan se jakchi eyurban potentin dene jakchi jaksun eyurban potentin dene jaksun eyurban potentin dia tariqa saksune so rog base gangmaz bin tu se ti base ngacha yani myun gama yani yun gama pata cha chize di tol bana ngata fazil yomat yani yulian ittihad na ittifaq ne yambo sak zom se grik se laz bana khuda sangata madad ba di to ngata sa fazil laq yoma derbo myun gama hawa tansena ngacha di nizam pucho achu بخشش جو حاجی صاحب دا ینتی دیر فاصل بو چک چک تب چینا سیزن یا نوک نیست تب یا جو ngachi der yani sakat mana myun la mangmo dugde mangmo yot pana sakat dana tas breast chichik pe ka myun la pugma barabar yunuk so barabar yunuk yani darina kule kule yuliano soso binyon mana sakat po kam chenchenuk nar sik jiuni ka nar sik porgosunuk changa chi di alaqanuk yan ghariyabad man yot met fasili de abadi zamini ka ngacha nar sik pa tana de sakat kam chane ambo myun la saksi pugma kam chenuk so kam chana dare ngacha nasijin kon la ngacha yani sanma tabaju de ngares tabat barat khod kama ngachi yuliano jali tan se ngacha tabat yani ngacha so laqti umar fazil pikar so ngacha laqti umar e sakat mumo kanit kon konta barabar yot ne kuin metabat agar ngachi sam ko ngang yani sakat myun la kam kato chana ngacha fazil ni aram ne mulaqti ngacha بخشش حاجی mulaq yunok ya sanma laqti yunok so tabna cha bro gangma ngacha laqti yunuk بخشش جو حاجی صاحب یارس ینتی علاقے بارے میں کافی جانکاری تنس یا ایک سو پانچ یہ جانکاری لیپ یارس جو سو ینتی علاقے بارے میں ینتی فصل بارے میں یارس تفصیلاً زرچسپ لہری بہت بہت شکریہ جی حاجی صاحب جو ہے اپنے علاقے کے بارے میں ابھی تک بتا رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ تفصیل طور پر ہمیں انہوں نے جانکاری دی اور ہم نے جانکاری حاصل کی دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کارگل خطے میں بارانی فصل تو یہاں مفقود ہے لیکن کھیت ہمارے تمام کھیت جو ہے وہ دریاؤں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو میرے ساتھ ہمارے ایک سٹاف ممبر نوری صاحب اعجاز نوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکچرر اعجاز نوری صاحب ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس علاقے کے بارے میں اور یہاں پہ انہوں نے پہلی بار ڈیوٹی دی ہے کارگل خطے میں تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا تجربہ کیسا رہا نوری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام نوری صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پہلی بار خطۂ لداخ میں آپ نے ڈیوٹی دیے ہیں جی تو آپ جموں سے اور لداخ خطے میں آنے کا آپ کا جو ہے وہ کیا بولتا ہے سلسلہ نوکری کے بارے میں آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور وہاں کے موسم اور یہاں کے موسم میں کیا تبدیلیاں پائی آپ نے السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو جموں کا ریجن ہے اس کا جو کلائمیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہاں جو اسپیشلی کرگل کا کلائمیٹ ہے اس میں سب سے جو مین یہاں اس باری 2-3 دن جو یہ چھٹیاں تھیں جس میں یہ سنو فال بھی ہوا ہے یہاں سانکو میں تو یہاں جو سنو فال ہم نے دیکھا یہ مطلب لاجواب تھا اور بہت ہی زیادہ ہم نے انجوائے کیا کیونکہ یہ ایسا ماحول اور ایسا سنو فال اور اتنا ایک جیسے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ورلڈ میں جیسے لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں یا اور کہیں گھومنا جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ سنو فال ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہماری یہ گورنمنٹ انڈیا اگر ڈیولپ کرے ان ایریاز کو کارگل کے ایریاز کو لیک ایریاز کو تو یہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے تو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی کمی ہے جیسے ٹنل کا مسئلہ ہے اگر یہ ڈیولپ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ لوگ جو ہے یہاں جو ہمارے ہندوستان کے جو سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں یا اور جو بھی گلف کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہ وہاں کے بجائے یہاں لداخ کے ریجن میں آئیں گے تو جموں کا کلائمیٹ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور وہاں ٹراپیکل سب ٹراپیکل کنڈیشنز ہیں وہاں تو یہ سنو فال اور ایسا تو سسٹم ہے نہیں تو یہاں جو ہم نے دیکھا کہ ابھی جو برف باری ہوئی سانکو میں کرگل کے جو مختلف ایریاز ہیں وہاں پہ جو سنو فال ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے جب لوگوں نے سیڈز بوئے تھے تو اس کے بعد بڑے پریشان تھے بیچارے کہ بول رہے تھے کہ اگر بارش نہیں ہوئی سنو بالکل نہ ہوئی تو ہمارے یہ فصلیں وغیرہ تباہ ہو جائیں گی تو جب یہ سنو فال ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ
लोग बहुत खुश हैं इस स्नोफॉल की वजह से, क्योंकि आप उनको ये राहत की सांस मिल गई है कि हमारी फसलें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ जो रेन है, बारिश, वो कम होती है, और जब अगर ये बर्फ़ स्नोफॉल भी अगर नहीं होगा तो फिर जो बेस पे एरियाज़ हैं जहाँ रिवर्स वगैरह हैं, वहाँ से तो कैनाल्स के ज़रिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो थोड़ा हाइट पे एरियाज़ हैं तो वहाँ तो इरिगेशन की फैसिलिटी है नहीं, तो वो लोग पूरे डिपेंडेंट हैं स्नोफॉल पे ही या रेन पे। तो रेन अगर कम होती है तो ये स्नोफॉल जो अभी जो स्नोफॉल हुआ है तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है सर। नूरी साहब, अगर मौसम के हालात बताते हैं आपको, तो मौसम के बारे में कहा जाए तो वहाँ टेम्परेचर इस वक्त जम्मू में तकरीबन 30 के करीब है, जी प्लस 30। और आज हमने रास्ते में देखे कि रात को खुसूसन बर्फ़बारी की वजह से आज टेम्परेचर जो हो माइनस में गया, वो पानी जम चुका था रास्ते में। इस सिलसिले में आपका तजुर्बा कैसा रहा? सर, जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है तो वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कहाँ 30 और कहाँ माइनस का, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी वो थोड़ी लाइट की भी परेशानी रहती है। अभी जब ये बर्फ़बारी हुई है तो लाइट भी कट ऑफ हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट को और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको थोड़ा इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए कि यहाँ अगर लोग इतने हार्श कंडीशंस में अगर अपने जो टेरिटरी को बचाए हुए और हिंदुस्तान का झंडा जो है वो हमेशा इन लोगों ने ऊंचा रखा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन लोगों की जो भी बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उनको थोड़ा डेवलप करना चाहिए, ताकि उनको जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनको प्रोवाइड हो। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने अपना तजुर्बा हम तक पहुंचाया और आपने काफ़ी तजुर्बे किए हैं यहाँ बैठकर। और दूसरी बात ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ करगिल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये है, एक तो चलो क्लाइमेट की तो बात वो अलग है जो भी है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत ही हमदर्द किस्म के लोग हैं। और इंशाल्लाह मुझे यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं जम्मू से और करगिल में आया हूँ इतना दूर, तो मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अपने फैमिली में हूँ, चाहे वो स्टाफ मेंबर हूँ, चाहे यहाँ के लोकल लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, सब ने बहुत प्यार दिया है। तो इसके लिए मैं हमेशा इस चीज़ का मशकूर रहूँगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी थैंक यू सो मच। तो इस्सा जहाँ में और शे यावर नहीं कोई, ना है कोई हमराज न हाजत रवा कोई, ज़र्रा ज़र्रा तुझसे सैराब है मालिक, तो इस्सा जहाँ में है ना सागर नया कोई। नूरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि अगर कारगिल की खूबसूरती को देखकर अगर लोगों को ये पता चले, अगर लोगों के नक्शे में ये आए, यहाँ टूरिज़म के लिहाज से अगर इस वसअत जिस तरह टूरिज़म इस इलाके को देना चाहिए था, कहते हैं कि उस हिसाब से यहाँ पे जो है टूरिज़म का कोई फॉलो इतना नहीं है। तो हम इसी मकसद से भी इस वीडियो को लिया है, इस वीडियो को हम बना रहे हैं ताकि दुनिया देखे कि कारगिल भी एक देखने की चीज़ है। कारगिल इलाके में आए, जैसे यहाँ पे आते हैं कि फॉरेनर भी आते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन उतना फ्लो नहीं है टूरिज़म का जितना होना चाहिए था। तो कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर अगर थोड़ा सा इस इलाके को प्रमोट करने की ज़रूरत है, कहते हैं कि प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इस इलाके की सुंदरता जो है बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है। ये एक अजनबी और जम्मू रीजन के बैठने वाले, जम्मू रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे लेक्चरर नूरी साहब ने अपने बयान में बता रहे थे। तो इस शाहजहाँ में और शे जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूँ तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। दूसरी जगह ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपसे फिर मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।